Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup d'écoles ici au Mali, à Mopti aujourd'hui, qui ont eu la TIMI grâce à Sida Mendela. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été... Antunanani un groupe fly Moptia. Mais en vrai dire, depuis Ambi, la fois qu'Ambi n'a de député à Kola, ne ka bara biti belebeleba tu ye Mopti Sénégal parce que nga jatemina unana ye nyera hakilla la ka fɔ ko an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ni sɛnɛ dɔrɔn de bon peut-être hali ni ŋaniya dɔ bɛ se ka ne bila deuxième mandat ɲini na peut-être a bɛ se ka kɛ ale sɛnɛko kelen de puisque an tun ye fɛn minnu ɲini u ma s'u seyɔrɔ la an nana ni un groupe fila ye u bɛɛ nana u ka baaraw ta k'u ka jateminɛw kɛ wari sara yɛrɛ yera étude dɔw la c'est pas la peine nga nda do o la parce que ɲininkali dɔ bɛ kuma in na n b'o jaabi tout de suite parce que mɔgɔ dɔ b'aw cɛ la minnu ko ko an ye joli de don nin ko ninnu na n b'o jaabi sisan parce que i ma tila mandat min na hali n'a tɔ tora kalo kelen peut-être a bɛ se ka kɛ hali bi wula tɔ la wari bɔ wɛrɛ bɛ yen fɛn dɔ la n'i ko ko n ye nin de bɔ i filila quoi donc an ka to an ka tila pour que an ka se k'o ɲɛfɔ quoi bon Hindu ninnu an nana n'u ye deux fois groupe fɔlɔ nana o tun ye étude de façon dɔ ye groupe filanan wɛrɛ nana o tun ye étude wɛrɛ ye donc apport personnel dɔ bɛ yen o kɛra sababu ye ka baara in sumaya n bolo parce que ne de tun kan k'o déposer parce que olu ka baara fanga bonyana ka se limite min ma a taara fo miliyari 15 ninnu de ma pour que u ka se ka sɛnɛ bila a ka di ne yɛrɛ cogo de la parce que a tun tɛmɛna Moti nouveau kan ka kɛ Mali kana bila Mali hakɛ de la donc fɛn dɔw bɛ yen ne fanga tɛ se ka olu kɛ o kɛra sababu ye k'an jɔ dɔɔnin mais a ko bɛ sen na parce que finalement obligera ka gɛrɛ gouvernement la pour k'o kan appuyer gouvernement ye accepté donc mɔgɔ ninnu u segira ka na tugun ka n'o papier fana signé finalement a kɛra gouvernement parce que a fanga bonyana bon u segir'o la donc a baara a bɛ sen na ɲinɛma k'a ko a bɛ sira ɲuman donc o y'o yɔrɔ ye quoi. donc fɛn minnu kɛra silamɛya tɔgɔ la ni kelen de jaabi mais silamɛya tɔgɔ la fɛn minnu kɛra Moti yan n b'o jaabi to cɛw de bolo parce que fɛn dɔw bɛ yen a ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ de da la silamɛya tɔgɔ la fɛn fɔlɔ min n'a kɛra catastrophe ye Mali kɔnɔ ni bɛɛ bɔra a kalama n'o ye code de la famille mɔgɔw ti min dɔn mɔgɔ hakili la ko n'i bɛ bɔ assemblée la i bi ministre attaqué kɛnɛ kan o de ye assemblée baara ye non assemblée bureau baarakɛla bureau minnu yɛrɛ bureau technique ye ni baara yɛrɛ bɛ k'u la o ti kɛnɛmana ye o ti presse ɲɛna ye o ti aw bɛ min ye télé la baara bɛ kɛ kɔnɔna na pourquoi hali a vote ma kɛ ne ɲɛna parce que an ma bɛn a la du tout parce que n ma jɛn n'a ye donc parce que an ye kalo 6 ou bien kalo 7 ka kɛlɛ la kɔnɔna na donc i se ti fɛn min na ne b'a dɔn n'an taara n bolo kɔrɔ ta kɛnɛ kan n ka jama tɛna tɛmɛ maa 15 k'a la donc je préfère a kana kɛ ɲɛna voilà donc assemblée kɛlɛ ti télé ye assemblée kɛlɛ ti an bɛ taa tɛgɛ kɔrɔta yɔrɔ min assemblée kɛlɛ kɛnɛw bɛ yen mɔgɔ minnu ye député ya kɛ olu b'a dɔn ko bureau technique bɛ yen baarakɛyɔrɔw bɛ yen min ti o yɔrɔ in ye quoi donc mais fɛn minnu an yɛrɛ sera ka effort kɔnɔ an sera ka fɛn minnu kɛ silamɛya la bon je crois que o ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ da la ka tɛmɛ ne kan a sigilen assemblée la a taara kelen kelen de c'est à dire que u tun y'a essayer ka fɔlɔ politique minnu tun b'a ko kɔnɔ ka essayer ka silamɛw ka voix éliminer cogo min na kuma min mankan kɛra o bɔra kɔnɔ donc finalement a kɛra transparence façon dɔ la a bɛɛ taara kelen kelen de kelen fo silamɛw ka a accepter a bɛɛ taara kelen an y'a bɛɛ su assemblée c'est pour ça an y'o fɔ o baara kelen ma passé télé la a bɛɛ o baaraw bɛɛ kɛra bureau technique de kɔnɔ donc a bɛɛ taara kelen k'a bɛɛ dilan fo bɛɛ k'a fɔ i jɛna n'a ye et puis an minnu bɛ yen au nom de l'islam
c'est-à-dire que situation nous bengara là à Bécaye ça tout va bien rassure-toi voilà. Je crois que ça c'est le travail de ça c'est la mairie qui doit s'occuper de ça, c'est pas un député, c'est pas le travail. Je crois qu'à partir de l'élection qui est pour Kaba, c'est-à-dire que Barao Barakeraya, Malokola, Kata Barfo Dagani a fait Noabé, on a demandé de bénir état fait nous dans la guerre. Donc je crois qu'il faut faire la tanoubaya quoi. Mais dans les jours à venir, on a une situation et quand on a un petit cas. Donc je crois que mes questions c'est des cas de questions qui c'est des cas de mon petit cas c'est un bilan c'est positif ou non. Ça c'est un. De deux, pour que quand donne mina ou bien tina tourner puisque des folota la mena kuma mina c'est pas parce que des nana munu ya fo connaît nana ou fil là parce que a forané de ngana mon petit cas de a demandé ngana. Bon, est-ce que Abou Matouni Nganawa, donc peut-être des cas comme donc je crois qu'il y a des questions. Madame le Folon Yeraka, Agnès École Somi Baradamina, École Somindo, Franco-Arabe de Tunis, Adam de Donganiadi, Nya Dukulo Yini, Miribolo, Yadiam. Nyasa ni yɛrɛ ka propre moyen mais nyasa ma tɔgɔ k'a la y'a bila dugu ka bolo kan donc ŋaniya minnu tun bɛ ne kɔnɔ a la o ye d'abord o y'a sɔrɔ depuis ma san tun taara Arabie Saoudite n ye minnu bɛ ekɔlisoba ni kalanso misiriba ninnu ni hôpitalba ninnu jɔ n y'a mɔgɔw rencontré ka n ka ambition f'u ye Mopti kan fɔ n bɛ fɛ ka ekɔliso jɔ ekɔliso min bɛ se ka mɔgɔ 5000 ka se ma 6000 ta et puis u ka logement ka sɔrɔ a kɔnɔ pour que burusi kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ burusi kɔnɔ u ka logement kana kɛ problème ba ye u y'a yira n na k'a fɔ titre foncier bɛ n bolo fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ u ta baara kɛ min kɛ min b'a yira vraiment ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ sɛbɛn don o ma sɔrɔ n bolo o don. Flana, je suis quoi? Je suis qui aussi? Voilà. Bon, au fana, titre faut étudier au dos, même si je suis telle personne pour mon petit. Bon, donc, il y a un dossier qui est donc, on a titre quoi après on a au phasica à la yonye député à Sorla. Donc, il y a au côté réglé. Après, il y a du colonial, il y a des titres français, il y a des bon. Antara sigi o kuma kelen ka député fana kɔnɔ bɛn kɛra parce que u ka demande bɛɛ dafara na o la parce que titre yɛlɛ n bolo et puis n ka titre n yɛrɛ ka titre fana tun bɛ na o don n bɛ se ka min présenter o la bon ko sisan u bɛ mɔgɔ bila u bɛna lajɛ mais olu bɛna lajɛ en condition u bɛna lajɛ f'a k'a sɔrɔ n ka apport personnel ka kɛ n ka investissement k'a la ka se hakɛ dɔ ma o k'a dɔn vraiment est-ce que nous avons dit que bon c'est pour cela que chaman be ale yoro yuti ka famu parce que wakilla kone ni yoro ni damene ne de bina jo depuis ba damene do mina kera moti miri la anga restriction do se fait nya fo go ni yoro ni a jo warti ne bolo parce que ça fait 2 milliards 500 millions de kaka do yoro voilà misri ba kono kalanso ma waworo ka kalanso b'a kɔnɔ u siyɔrɔ b'a kɔnɔ hôpital b'a kɔnɔ morgue b'a kɔnɔ ne tɛ se ka o jɔ n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna parce que c'est pas parce que ko n bɛ fɛ ka grandeur dɔ de ko bien ka titre non 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 n y'a fɔ depuis a ma daminɛ n ko an bɛna apport personnel ko de don n bɛ n yɛrɛ ka fɛn dɔ don a la pour que k'a jira a finance baw la k'a fɔ a ŋaniya bɛ n kɔnɔ k'a kɛ sinon ne tɛna kɛ ne yɛrɛ tɛna kɛ bon n ye 40 millions di dɔgɔkɛ ma a ɲɛ bɛ baara min n'a kɔnɔ ça fait 40 millions an taara f'u ye an taara n'o dossier n'o fɛ ka taa d'u ma u y'u ka équipe wuli ka na u nana 40 millions lajɛ sur 2 milliards 500 millions
ou pour 40 millions au Tifoshi. Donc vraiment, nous avons au moins 100 à 110 millions. Voilà. Donc si ça, on est crise économique ou bien déjà. Donc normalement, il y a 40 000 dollars au moins 60 ou bien 70 millions d'autres. Quand tout fait, quand bon sera au hakema pour casser pour accepter Allah. Sinon, baramindo netina ke au beko bu hakila ne netina ke. Mais mbeka keninga nga professionnel de ka barakon ke falo saninga accepter. Donc projet mindo ne ba do abike sinon na tunti ken tinga do wari takado ala. Ntini wara haken fana do a titre là. Et puis tout na miri bolo taka da ko fe jako ya fanga se 2 hectares. Donc c'est ko do do ma ko me mo hakila fe me se ka un coup surtout 2 milliards 500 fin net se ka ke donc be mo de ko munu mi fe ka ke wa ba ko abu kono ka ke et puis on a beaucoup avancé. Donc voilà depuis des députés là atiki se qui renseigner voilà loi mana mi truka ka défendre que des intérêts de nana mopti ka intérêt de nana anya be défendre au intérêt au mopti hôpital depuis il est là hakilla moi min daroka anya imposé assemblée nationale la ka foko docteur Soti mopti bi alhamdulillah docteur Soin Dole Flé Tombouctou Gao avec na servi au docteur Soin de la mopti donc un optique intérêt anyu défend 5 ans mais loi mana qui concerne mopti uniquement mopti au maquia en 4 ans Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sidi Ahmed ambe moptini watina ambora ka femi sisan o yaye ziyara ashe shegina anga choroba no Sheikh Mondrabi ka tayani yake ladaye kamini salu ika kuna funindila ndo journaliste bo ko taw ka farmoptika utaga anga jeka watike ka akli jagabuke kuna funi chaman kan nyine ziyara in fanana ni watina walili kan krenne jumen be ebolo ka se tijaninga din bela jelema ani islamé bela jelema mali fantandani bela jelekono alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammad sallallahu alaihi wasallam nekoni niso jalembi ni ngalin jabi se neka niso jafolo oye anga chorobaw ananga shehu ya jirana anga kramgo baw no ya nga Senegal kramgo baw ye no shobra naka juluwi ko anga jija use kana tike anga jamana no kona ya kar use ndege nemale no akana tike anga dugukolo nunka ninnu sindege nemale no matige anga dugukolo nunka anga jamana ni herati fara wa ban kisi ka bo jen balaw bela jele donc nene ya bi ambu osraka fo kana se bi Cheikh Mamoun Noé a denche bilibili ni a sanani bien sanduru a fari mandala fo kana o ke bi o na kani banana kani dese be fa bi mine de kata o ka kanu kana sinteke nemale nda angwani du kolo nunka ka soranye sanani sanduru kambi duwula ala ka kisi ala ka kenaya sigama vraiment nebi ala yɛrɛ barkata la fɔlɔ y'an ka duwawu min jaabi parce que ni ninnu se dara an ka dugukolow kan a bɛ jamanaw a b'an ka jamana nɛɛma a b'a kisi ka bɔ balawu ma surtout an ɲɛsin bɛ ni élection minnu ma diɲɛ yɛrɛ balawu bɛ diɲɛ fan o fan bi a bɛɛ sirin bɛ bi élection de la n'a fɔra k'an bɛna don o kɔnɔna na ni maaba ninnu nana ka na kuranɛw jigi ka na dalayiliw kalan ka ala deli ka fɔ ala k'an kisi ala k'an tanga ala ka na ni hɛrɛ ye jamana ninnu yɛrɛ bɛ cogo min bi diɲɛ yɛrɛ bɛ bi hali hɛrɛ yɛrɛ ni sɔrɔ yɛrɛ ni dumuni yɛrɛ ti maa si bolo tugun ala ni diɲɛ yɛrɛ cogoya fɛ bon ni ninnu sera ka se yan ka na dugawu kɛ anw ye vraiment ne kɔni kuma foyi tɛ ne da la n bɛ ala barikada et puis n b'a dɔn fana ko an ye dugawu minnu ɲini san 3 laban ninnu kɔnɔ ala y'u dugawu jaabi an bɛ ala tanu la parce que an ka nin ziyara ninnu sheikhu y'a to an bolo ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan an ka ala ko fɔ an ka hakili jigin ala la an ka ɲɔgɔn dɔn an ka kɛ kelen ye an ka juguyaw bila an ka hasidiyaw bila an ka ala yɛrɛ kanu an ka alamaw kanu
donc nous o mɔgɔw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka n'an bɛɛ bila kɛnɛ kelen kan o kanu sira kan an'o ɲɔgɔndɔn sira kan an tɛ se ka foyi fɔ o la fɔ alhamdulilahi rabil alamin Cheikh Mamoun a bɛ cogo min bi adamaden min de ɲini ala bolo c'est à dire que adamaden ka hɛrɛ belebeleba fɔlɔ ye o ye si de ye puisque fɛn o fɛn bi adamaden ka maaya kɔnɔna na n'i m'a sɔrɔ si kɔnɔna na a bɛ komi a ma kɛ yɛrɛ fiyewu bon si o min ka d'an ye a fana ni a nɔfɛ kow bɛ ɲɔgɔn na koyi ala ko kuranɛ kɔnɔ wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi afala ta'qilun an mana maa min si ta k'a d'i ma an bɛ tila k'i nagasi dancogo la mais o ye hɛrɛ dɔ de ye o hɛrɛ in jurumu kafariw b'o kɔnɔ o hɛrɛ in maa wɛrɛw ka jurumu kafariw b'o o kɔnɔ sɛkiw b'a ta k'a da u yɛrɛ farikolo kan k'a da u ni ka ala bi a doniw sigi u kan mais olu de b'a dɔn a bɛ kana ka da kun min kan peut-être diɲɛlatigɛ doni dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a n'a tɔɔrɔ dɔw bɛ yen olu kelen b'a bɛɛ ta k'a bila u yɛrɛ kan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u fan dɔw yɛrɛ fa ka b'u la pewu mais anw ka hɛrɛ dɔn donc ni o ala kelen dun ko ni dun ye si di maa o maa ma n b'i nagasi fan dɔw la donc o ye ala ta de alhamdulilahi rabil alamin an bɛ ala tanu ala min sera ka a n'a o degun ka wuli ka se an ma n'an filɛ o kɛnɛ kan ni ziyara in na ne kɔni hakili la ɲinɛ san ye ziyara barikama de ye mɔgɔw siran bɛ fɛn o fɛn ɲɛ balaw tɔw la n'o nana jamana tɔw la n bɛ se ka bɛɛ rassurer k'a fɔ mali tɛna foyi sɔrɔ o la ni hɛrɛ tɛ mali tɛna foyi sɔrɔ a la ni kunnawolo tɛ wa mali tɛna foyi sɔrɔ a la fɔ ala ka maa d'a ma min bɛ se ka mali bɛɛ bila hɛrɛ kɔnɔ ne ma dute o la pewu an ye a jate minɛ cogo min na ni an y'a lajɛ kabini février san 2000 ani san 4 cɛkɔrɔba taɲana o san kofɔlen kelen in na i ka dɔn k'a fɔ ziyara daminɛlen o la ni an ye ɲinɛ jate minɛ ɲinɛ ye a san 8nan ye san o san dɔ de bɛ fara kalandenw kan dɔ de bɛ fara silamɛw kan sabu ka wele bila ninnu bɛɛ lajɛlen ko fara kan ziyara in kɛ e bɛ foli kɛnɛ jumɛn lase u ma u ka o waleɲuman dɔ in na ne kɔni bi kalanden bɛ barikada parce que a fɔlɔ an y'a daminɛ ni an ka tiɲɛnikaw dɔrɔn de ye mais bi silamɛ bɛɛ lajɛlen nana faamu ko ala ko dɔrɔn de don an ti foyi la la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah salatu ala nabi subhanallah donc u y'a dɔn ko nin tɛ karisaw ka kalanden ko ye nin ye ala ko de ye donc o de ye dɔ fara jama in bɛɛ tɛ kalanden ye a bɛɛ ye ala mɔgɔw de ye ani silamɛw parce que bɛɛ de y'a ta k'a da i kun na ko an ka na ala ko la donc an bɛ min ɲini dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ dugawu min bɛɛ bɛ k'a la ni kuranɛ minnu bɛɛ bɛ kala la ala ka hinɛ se silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ala ka hinɛ se silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɛɛ dayɔrɔ suma ala ka bɛɛ fara kira ka sahabaw kan salamu aleykum ɲininkali laban na journalistw ka ɲininkaliw kɔnɔna na tan ni ka se kun bɛ ka k'a kan mɔgɔw b'a jateminɛ i n'a fɔ an yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn cogo min na a ka dɔgɔn i ka maa ye maa min ni o ye silamɛ diinɛ maa ye walima a tigi bɛ bɔ silamɛ duba kɔnɔna na k'a fɔ ko an k'o ye an ka bulonba kɔnɔna na ni maaw ye e ye assemblée kɔnɔ u hakili tɛ jigin foyi la silamɛya kɔ u b'a fɔ k'a fɔ nin ye silamɛw ka représentant de ye bulonba kɔnɔ Sidi silamɛ jɛkulu minnu bɛ yen yala e n'olu bɛ hakili falen kɛ wa i ka baaraw la ni sigida in na wa ne ni silamɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina falen kɛ depuis que n bɛ assemblée kɔnɔna na mais je crois que an fanga ka dɔgɔ dɔɔni mun y'o kɛ parce que silamɛw kɛmɛ k'u sen bɔ politique la mais je crois que ne nali a y'a jira silamɛw la k'a fɔ ko silamɛw fana bɛ se ka don politique la a y'a jiru la k'a fɔ c'est possible a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma dɔ b'i ka silamɛya la a bɛ dɔ de fara silamɛya kan mais hali fɛn minnu bɛ na assemblée kɔnɔna na ni silamɛw ma se k'a dɔn u yɛrɛ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka caya pour que an bolo kɔrɔtaba ka caya mɔnɛ caman bɛ don silamɛya la dɛ c'est vrai anw bɛ yen mais an ka dɔgɔ minnu bɛ se k'u bolo kɔrɔta an tɛ sɔn an ka dɔgɔ voilà donc il faut que an k'a lajɛ an ka caya assemblée kɔnɔ pour que an ka silamɛya dɛmɛ ka silamɛya fana bolo kɔrɔta o ka ɲi kosɛbɛ voilà mais fɛn min ye ne yɛrɛ ni silamɛw ka relation ye silamɛ soba si tɛ yen ne ka nin 5 ans mandat kɔnɔna na commencé min fɛ yen nɔ ne yɛrɛ kun ma se ta ka taa yɔrɔ min na u yɛrɛ u bɛ se k'o seereya hali kɔdu ko la
code ko la nye silamɛ société ma dɔ yɔrɔ min na ka hakililaw ta fo kana se a ko filiw donna kɔnɔ kuma min na a filiw bɔtɔ fana kɔnɔ n wulila fɔlɔfɔlɔ ka se Haidara de fɛ yen fɔlɔ pour que u ka hakilila min ye u kana sigi an ka na assemblée kɔnɔ an ka a dilan ɲɔgɔn fɛ bi alhamdulilayi a bɛɛ dilala hali n'a ma voté fɔlɔ silamɛw bɛ se k'u hakili sigi k'a fɔ ko n'a votera don o don dusuma b'a la nisɔndiya b'a la parce que ala ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ka hakili ɲumanw u ma kɛ mɔgɔ gɛlɛmanw ye u ye silamɛw lamɛn u sɔnna silamɛw ta ma a fɛnw dilala dɔɔni fo bi a bɛ se ka voté ne yɛrɛ bɛ se k'o rassurer bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bɛ se k'a voté bi dusukasi foyi t'a la tuguni a kaɲi tout va bien voilà. Est-ce qu'on sait une petite partie en français pour le JT? Honorable Sidi Ahmed Diarra, nous sommes présentement à Mopti à l'occasion de la 8e, je vais dire, édition de l'anniversaire de la disparition de notre cheikh Maulana Rabi Diarra. Quels sont les objectifs de cette ziara? L'objectif de cette ziara, c'est pour réunir les musulmans, pour que l'amour peut passer dans le cœur de tous les musulmans du monde. Quel amour? Amour de Dieu. On ne peut pas passer ce message sans qu'on ne soit pas réunis dans une seule lieu ou bien dans une seule situation pour pouvoir passer les messages correctement. Donc je crois que le premier objectif de cette rencontre, c'est pour vraiment réunir les gens et faire passer le message correctement. Avec qui d'abord? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de marabouts au Mali. Il y a des marabouts compétents au Mali. Mais on a essayé aussi de collaborer avec des marabouts étrangers, des Marocains, des Sénégalais, des Béninois, de partout, pour que tous les marabouts puissent se réunir et changer des idées. C'est-à-dire que tout ne passe pas dans le lieu des prêcheurs. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres en dehors de ça qu'ils sont en train de faire pour changer des idées. Et les mêmes idées et le même message va être divisé encore entre les gens, Inch'Allah, ce soir, à partir de 23h jusqu'à le lendemain. Donc je crois qu'il y a beaucoup de causes pour cette ziara. C'est pour aussi faire la bénédiction à tout le mort musulman. Et c'est des bénédictions aussi pour nous éloigner de tout le malheur de la vie actuelle. Parce que la vie est devenue mélangée actuellement d'une manière, on ne sait même plus. Donc la solution c'est quoi? C'est la doua. Donc on est là pour la doua. On est là pour rencontrer des uns et aux autres, pour pouvoir se comprendre et puis pour passer aussi l'amour entre les cœurs. C'est-à-dire que sur l'amour, sur le vrai amour c'est quoi? Ça c'est l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc je crois que l'importance des ziyaras c'est très très grand. Bon, on remercie aussi Dieu que notre cheikh, notre grand marabout Cheikh Mamoun, qui est le chef confrérie de la Tijaniya sénégalais, qui est débrouillé vraiment avec tout son problème de santé, fait un grand effort pour venir rencontrer les marabouts maliens, pour changer avec eux, pour vraiment passer le même message avec nous. Vraiment, on remercie Dieu, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. Cheikh Shafi, ambe mopti ni watina, ambe femi kungoro we anga Cheikhu no Maulana Rabi Diarra aleka zikra sanawiya inafo no ye aka ziara san o san min bɛ boloda kabini a yɛrɛ tanyana kabini san 2000 ani san 4 ɲinɛ ye a siɲɛ 8nan ye welelikan jumɛn bɛ e bolo ka se silamɛw bɛɛ lajɛlen ma nin donba hukumu kɔnɔna na Mopti? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Welelikan min bɛ ne bolo ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, o ye Ala ka welelikan ye.
alako sallallahu alako subhanahu wa ta'ala wa zakkirihum bi ayamillahi mɔgɔw hakili jigin ala ka donw na n'a ko ayam o bɛ don caman de i ka mɔgɔw hakili jigin ala ka donw na bari hakili jigin mun ye a b'a fɔ fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin hakili jigin a bɛ mu'minin nafa bari n'an y'a hakili jigin ka taa Sheikh Muhammad Arabi la an hakili bɛ to ni fɛn fɔlɔ min na o ye kuranɛ de bari ale ye kuranɛ de kalan fo ka n'a tun ye kuranɛ kalan daminɛ a di a tɔma n'o ye Sheikh Mahin fa ye radiyallahu ta'ala anhuma a bɛ kulo de ka taa ka sokɔnɔ ɲɛna a bɛ kulo n'a ye kuranɛ kalankan mɛn a bɛ kulo ka bɔ ka na bulon kɔnɔ ka n'a sɔrɔ Sheikh Muhammad Arabi sigilen don a bɛ kuranɛ kalan donc o kama Sheikh Muhammad Arabi n'an ka ma hakili jigin Sheikh Muhammad Arabi la dɔrɔn an b'an hakili jigin kuranɛ na ale de tun bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ ko yala an t'an miiri ala ka kumakan na afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha yala mɔgɔw tɛ kuranɛ lajɛ kosɛbɛ de wa wala guguru de bɛ dusukun da la o kumana tadabburu min n'a y'o ɲini kuranɛ na anw y'o tadabburu sɔrɔ ale la k'a fɔ i bɛ kuranɛ tafsiri kɛ ten a kuma sɔn kuranɛ tafsiri ma bari ko kuranɛ tafsiri k'a sɔrɔ i b'a a kɔrɔ kalan mɔgɔw ye ten k'a sɔrɔ i ma ta a mugu a dɔnniya la ko la yujidi shay'an a tɛ foyi ɲɛ adamaden donc fɛn min bɛ nafa ɲɛ i ka se ka kuranɛ yɛrɛ ka garadu ye fɛn min ye dusukun tazkiyatu la fo ka taa se tarqiyatu ma fo ka taa se ka tahzibu nufusu bɛɛ lajɛlen kɛ ba'da tilawati alquran ko kuma kuranɛ de bɛ sɔrɔ k'e nafa donc n'an y'a hakili jigin Sheikh Muhammad Arabi la an bɛ hakili jigin a n'a danaɲɔgɔn cɛ la Sheikh Muhammad Arabi balola mujtamiw dɔ de la Mopti kɔnɔ yan a mujtamiw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ seere ye k'a fɔ Sheikh Muhammad Arabi bɛ maasiya min ye a n'a ka danaɲɔgɔn ninnu bɛɛ b'a tɔgɔ duman fɔ bɛɛ b'a tɔɲɔgɔn fɔ seli mana se a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na foli kɛ ka na barikada k'a ye k'a fɔ u ma tigɛ a la danaɲɔgɔnya la bon danaɲɔgɔn dun kira y'a fɔ k'a gɛlɛya mɔgɔ ni mɔgɔ n'aw bɛ ɲɔgɔn danaɲɔgɔnya la aw ka hakili to ɲɔgɔn na kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la su a bɔra a y'a sɔrɔ Seydina Umaru o bɛ kɛ ka kuranɛ kalan a bɛ pɛrɛn su fɛ a ko Seydina Umaru ma a ko i kan ma jigin a taara se Seydina Abubakar ma a y'a sɔrɔ o bɛ kuranɛ kalan k'a kan kɔrɔta a ko ma ko k'a kan ma jigin a ko ma ko k'a kan kɔrɔta donc a ye bɛɛ bila ka mustawa la donc Sheikh Muhammad Arabi n'an ye hakili jigin a la an b'an hakili jigin dɔnni na n'an ko dɔnni ye bolofara ka ca kosɛbɛ mais an y'a sɔrɔ hali ilmu nujumi Sheikh Muhammad Arabi ye maa caman dan o la ilmul asraru a ye maa caman dan o la ilmul haqiqa min n'o a y'o de ta k'o kɔrɔta k'a ye o de ka fisa dɔnni bɛɛ lajɛlen n'o ye ala yɛrɛ jati dɔn ye o kama a na n'o ye jamana kan fo mɔgɔw y'a miiri ko Sheikh Muhammad Arabi ko dɔnni t'a la koyi ko a bɛ ala dɔn min di mɔgɔw ma o de dɔnni b'a la tuma min na a nana anw kalan tuma min na o de la mɔgɔw nana dɔn jaa a ka dɔnni ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc Sheikh Muhammad Arabi maa tɛ se ka fɔ k'a s'a dan na bisimila. An b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ i yɛrɛ y'o fɔ nin jaabi in kɔnɔna na i da sera zikiriw ma n'o ye Alahu Taala kosumani ye ziyara ninnu yɛrɛ kɔnɔna na sabu Ala kira sallallahu alaihi wasallam tun b'a fɔ ko ale tun ye silamɛw wa a y'u bali u ka taa ziyaraw kɛ nka sisan ko n sɔnna aw ka taa ziyara kɛ sabu ka d'a kan k'a b'aw hakili jigin alikiyama jɔ don na n'o ye don laban ye maa minnu bɛna ziyara kɛ ani ziyara bɛ kɛ maa min yɛrɛ n'o y'an ka shekuba ye an yɛrɛ bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ a la. ziyara a bɛɛ dabakun ye zikira de ye ziyara dabakun ye zikira de ye
o bɛ nafa min sɔrɔ ziyara in kɔnɔna na a ka ca silamɛw mana kafo yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ dɔrɔn de b'a la tɔɔrɔ tɛ yen bari u bɛna kafo ala kofɔ de kan n'an taara seko ziyara an tɛna to wɛrɛ fɔ seko ziyara kɔnɔna na an b'an ka zikiriw de kɛ o ye astaghfirullahi ani salatu ala nabi ani la ilaha illallah donc i bɛ zikiriw minnu bɛɛ kɛ o bɛɛ ye nɔɔrɔ ye o bɛɛ ye nɔɔrɔ ye aw yɛrɛ ma bari ala b'a fɔ ten kuranɛ na ya ayyuhal ladhina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أو مؤمن لمن يرى أي على كفوك أشياء ناي على كفوك أشياء على بنا صلي أو ka aw bɔ dibi la ka na n'aw ye nɔrɔ la ala ka sɔli ye jumɛn ye ala ka sɔli ye o ye ka hinɛ jinga an kan ala ka sɔli ye ka yafa an ma ala ka sɔli ye ka hɛrɛ jinga an kan ala ka sɔli ye ka an magow foni ala ka sɔli ye ka yafa bunda bɛɛ dayɛlɛ an ye donc ala ka sɔli sɔli yɛrɛ kɔrɔ ye nɛɛma ala b'a fɔ wa in tawuddu ni'matallahi la tuhsuha n'a ko a bɛ ala ka nɛɛma jate a tɛ se k'a jate k'a ban dɛ donc n'a fɔra ala ka sɔli fɛn b'a la e tɛ fɛn min dɔn yɛrɛ ne tɛ fɛn min yɛrɛ dɔn o bɛɛ bɛ ala ka sɔli kɔnɔ donc tant que i bɛ sɔli ala kan ala ko i k'ale kofɔ k'a caya ale bɛ sɔli kan a n'a ka mɛlɛkɛw mun kosɔn ka an bɔ dibi la e ma ala ka sɔli dɔ filɛ nin ye ka an bɔ dibi la ka na an y'an ka nɔrɔ la bari anw bɛ hami ni diɲɛ ko minnu ye ala ka hami ye min ye pour que ka an bɔ dibi la ka na n'an ye nɔrɔ la bari n'an sera nɔrɔ ma an ye ɲini fɛn sɔrɔ o kama Sheikh Muhammad Arabi radiyallahu ta'ala anhu a bɛ deli k'a fɔ an ye a ko zikuru a ko perdi tɛ zikuru la baara o baara i bɛ se k'a gagner ni perdi b'a la mais zikuru perdi t'a la dɛ maa o maa ye zikuru kɛ i tɛ nimisa a la n'o ye ala kosumani ye n'o ye ala kosumani ye o ala kosuma silamɛw bɛ ɲɔgɔn kafo ɲɔgɔn kan bi an ye kuranɛ kalan ka zikuru caman kɛ kuranɛ jiginna siɲɛ caman ka yasini kala siɲɛ caman ka dalailu khairati kala siɲɛ caman ka istighfaru caman kɛ ka latifu caman kɛ nin bɛɛ dabakun ye hɛrɛ jamana ka hɛrɛ ka caya diɲɛ yɛrɛ ka hɛrɛ ka caya balaw ka ɲɔni ka bɔ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen kan i yɛrɛ b'a kalama bi diɲɛ na balaw cayara mɔgɔw ka hamiw cayara ala bɛ mɔgɔ dɔw bila olu ka mɔgɔw ka hamiw dilan an b'a fɔ ko wasitatu ko ala ko wasitatu bɛ yen dɛ ni wasitatu tɛ yen ala t'a fɔ ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila aw mɔgɔ minnu limaniyara a ye siran ala ɲɛ a ka wasila ɲini ka taa ala ma sawadu ibn qaribi ala kira ka sahababa dɔ don a ko fa ashhadu anna allaha لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين العطائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة ندعن ينيدو أكا كافو سيدنا محمد إلي كيرو بلجلي مسرونا ما يكا وسيلة لك تعلم إلي كسرو كيرو بلا ala la donc ni maa k'i bɛ taa ala ma ni sina e ma i ka duwawu bɛ jaabi joona donc sawadu ibn qaribi ale ye wasila sharha fɔ mɔgɔw ye wasila bɛ baara ɲuman bɛ wasila la wasila bɛ mɔgɔ ɲuman bɛ wasila la donc nin bɛɛ ye wasilu le mais wasilu bɛɛ an y'a lajɛ kɛ ala m'a fɔ haqqat muhabbati lil mutahabina fiya wal mutazawirina fiya wal mutajalisina fiya maa minnu bɛna ɲɔgɔn fo ne ala yɛrɛ jaati kama ne ala ka kanu kɛra wajibi ye olu kan ne ala k'olu kanu o kɛra wajibi ye ne ala kan n'a sɔrɔ ɲɔgɔn fo ziyara an bɛ wuli ka ɲɔgɔn foli min kɛ ala bɛ an kanu o de kama ko kanu kɛra wajibi ye ale ala kan
o kuma i b'a dɔn k'a fɔ ziyara an b'a fɔ ka se yɔrɔ yɔrɔ a tɛmɛnen don o kan bon fɛnw bɛ ziyara kɔnɔ a hɛrɛw ka ca maa tɛ se k'a fɔ k'a s'a dan na an bɛ fo k'i barikada صفاء ولا ماء ولطف ولا تطهر بماء وبالصخر تطهر بماء الغيب وإن كنت ما رأيتها تراني فإن الكل من عند ربي من لم يكذب ربي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله
C'est ok. Voilà, Aïsra, bismillah. Marchez en reculant là. Voilà, en reculant. En reculant, les photographes. Ça va, ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن وكفى بالله وكيلا أنفسكم ولو على الأقربين إن يكن وإن تلووا أو تعدوا لربي كانوا بنا على لربي كانوا بنا على كانوا بنا وعلى كانوا بنا كانوا بنا على لربي كانوا بنا مدينة كانوا باقي كانوا بنا كل ربي كانوا ربي كانوا محمد لربي كانوا بنا على لربي كانوا بنا شافي ولفا كانوا بنا اسيني ولفا كانوا بنا واتماتي بقى كانوا بنا لازموتي بقى كانوا بنا ماما دني جايته مونوما لربي بسيرا توتيغنيه كانوما ني جايته تاما لربي ناسيرا توتيغنيه كامينا مودو بسيرا توتيغسام ناسي ولودي اتينا مونوما نوراتيغي يوراتيغي مامونو كودوسا والدي يورودي
mata dela abe hamina sanji bola ya abe lawalu tigi zaira tigi hakika tigi awa wa unyete kalunya dumanawa nebi maye oti mata mamono nyasi eti na tagamade tile kanuba eti noma ibesira tutige kamina. Yes, yes, yes. Pamun nana goi. Ne Quran kala hai. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا